ang tuning shunari kay ni matambay magplani dun po ni kay nungay ilakpi klobam kadri hoy bay maglungkoy ay kay chahi dun ni kay experience ay ni ngam hoy bini kay si yun makayse to besi laulay ay kay as a church family ayuk thi ay kalungay bay maglungkoy bay mag-asi nungay darkar hoy kur message ri hoyra ay ro kay tam kay masanungay kidui ni darkar hoy ay next message hoy na ngamay kay ni ang tuning shunri kay ni yun si ay bay maglungkoy ni kagum to topic hoy ni ki choose to bini Christmas ra hay ro bay mag-expert hoy Mr. S.T. Laksan kay Gospel Friends ray yari lungkoy ni couple games ay youth seminar crusade lungkoy ni cha ay Mr. S.T. Laksana IFA sa pasto bini lauto khobe kay ri dun pu ni call taw le me to be IFS lakhau bini dun pu se pa taw to ya sangram ai ni bai mak qualified hoy ani bai mak detail hoy ni Christmas nu yun piro hay message ka ni ning faro ai si hoy anung ke na church pastor khat hoy ne ang tuning shun bai mak lung khoi ka Christian ne kai puri klai nam everything we see outside is a reflection of our home puri mu bini klai hay lim nam ari kauri hoyo tolanur kai chimre klai hay mami chimra neri pai mak ing tap ni leibi pura ki ing tap ro tori hairi hoiro ara neri ing tap bini horalang to hay hoi ro hay ni kai reflection kai family ai lai hil thung ne pura ke si hoiro hay ni ang tu kang sang rei klai system kang sang rei klai na mai fibam ayuk thi ai kalungai kana mai mring ai chimai kan tang rei yuk thi ai kalung kai mu are it tells me about the reality of our home kai pure klai hai mu ai kalungai kai chimai ari me to haiwa pure klai hai ni kmut me to be kai ni lam kre ni yun kni ang tu ning shun kai yun kni re the secrets to marital bliss or biblical mandate for a happy marriage tawing amra kai ni yun kni kai sangram sim kai pal nara bai magnung kangai bliss story bai magnung kangai hay naksi likar sui hakraw nung kangai hay naksi chim kai pal sangram oina nungai secret hay matsak hay top mini rapha bani ki rapha thut mukhui hay wo kawayo hay rapha bible ne or biblical mandate for happy marriage ai ni bible la taw la nungri bai mak nung kangai sim kai pal sangram oiro taw bini bible ni kaw yun leyo to hay ngamra ang turing shon kane thimalaro asino nakaksa michibus nakaksa michibus nama michibus na dua ki upa ke michibiai kalungai nangaka rap khe kalanga rap khe lai pangpala mapung pha hu katsaki awma nangaka ki mapung pha ma kalanga ki mapung pha ma sal ki pha ma nu ki mapung pha ma alright mit nama chipchi la kai thi ki awle mit nama chip bini wakal men ni khal bini kai ni yunro asinu na pauram nung lamkri ne kai ngai si khut ki khangbang yer mukisi nei lu yani lei tolanuri ngak toru da yani mukton lu hairu dawa kau nakpi dun puni hanui ka leng ne thlai pangpala ring na nungai chance piro ne tolanungri asi ai kai nu hoi bini klei nu pia ai mathang mapok ro ri kai pam makra ne to makhai lu ngak lu hai thi pam le hui ne to makhai ki lu hai thi pam le hui halai nu kai pam le hui alright asino na param nungai ruwa
ดุนปูนี่มาทั้งมาปกริงนานุงเปียนงรีมาทั้งมาปกริมักชโนฮันนี่ก็เลยนี่ชานส์เปียนงรีอาเซียก็ยังฉัลอาฮันนี่ก็เลยนี่อาเขาเลยนี่เลยเน่ตัวมันใครรู้งักเต้าทีนุเปียร์มาทั้งมาปกเราเลยใครฉัลว่าใครแตกปามมากระเต้าทีมีรู้งักเต้าทีมินละก็ยาวมินละก็ยาวอังตุย question นะนุเปียร์นานี่คือมูทุงมานปาวรับนานี่คือมูทุงมาให้ยามาทั้งมาปกเต้าเลยนุงรีนายปามมากันนปาวทายเอาละไอเรานุเปียรับนี่คือมาทั้งมาปกเรานปาวดิกทาร์ใครฉัลตักปามมากระเต้านุเปียทาขี้เอาละให้ยาใครตั้มต้อมจะมูเลยหูขี้มูมาดุนปูเลยใครนี่มูเลยนะให้เราอาริไปมักลุงคอยนปาวขันนุ่งอินเตอร์วิวตัวเอกาลุงให้นักซีนังฮันุยกะเลงนี่ริงหุยโรเน่ตัวบินีดุนปูนุ่งนังนี่ใน request ตัวสิตัว request มาทั้งมาปกในปั๊ม request ตัวละกะตัวบินีดุนปูนี่ในนุ่งชุนละนุ่งก็ว่าชุนรัวตัวละยา98 yearsก็การิงมาลนาบินีโอยสันตัวเอกาลุงใครนี่ดุนปูนุ่งบูรุใครแตกบูมกเรา I want my wife to be my wife even in next life มาทั้งไงมาปกรักเขมาทั้งไงปุ่นสีรักเขนูใครนูฮันนี่ก็เลยนี่ปีล้อตัวใครดุนปุ่น request ตัวรู้ตัวอังตุรัมพายานุริคิงนี่กุจุงรักใครนู่เลยอารมณ์ใครยุนคดี foundation เรนังอาการรับเขกลังรับเขสัลรับเขหูรับเข by experienceจิมใครพาลกุรับรีนักการมามูร์จิละจิมพาลมุกรับรีนังใครperfect husband perfect wife perfect partner we will not find anywhere else in the world ไล่ปังปาลมาปุงฟ้าน้ำเรามาปุงฟ้าสัลนูตัวอะไรพามกเราอย่างนี้เลยนู้ให้เนี่ยมลุงสิริลยายกาลเนี่ยคัดลาวริลยายกาลเนี่ยคัด especially for you people ลาวริมลุงสิริลยายกาลลงไอรีคัดปาลิลยายกาลลงไอรีไล่คัดให้รีอังตุนูเรากระกานี่มูร์จิละใครที่จะหิพงานูเรานาเรารีมูไลเราคุยริลยายกาลลงไอนี่อิทบปะเราริลฮิเลนรีอิทบปะให้ฮัดริลยามกว่าจะหิมัจจาจะหิชัมเรดจะหิชัมรุกอากูตัวเลยมาลกันนะ it's a miracle กายุนกันนี่สังรำขินตามอาจะหิสัมงาสัมรุกกระไขมาไกปาลมาลาบินีฮีกระไขตมรำพาฮีกระไขบินเลยมาลกันนะตัวอะไร it's a miracle it's a miracle ไปมากังขันตัวนุบยาขันเลยนปาวขัดกระไขมาไกฮีนี่กระไขบางยันเลยมาลาสังตัวดุนปุย miracle กังmiracle ขัดตัวยุนดุยมักเราดุยลักมักสักเราให้เนี่ยอังตุกยุนกันนี่ Ephesians chapter 5 verse 21 เรียบนี้ลุยคำรับการที่ที่ไอ้การลงไอ้ submitting yourself one to another in the fear of the Lord ขัดเลยไม่ลาเราเนี่ยโนลูกตัวดาวขนิมเนี่ยมีข้าพลริลบินีชุนจันนาริลบินีดุนปุยจีริกไรเนี่ยดุนปุยจีริกไรนาระขัดเลยเลยริลักตัวบินีคินให้เราเนี่ยใบมัก secret number 1ใบมักควายยัยลุงควายสังรำปาลนารา family ปาลนาราใบมักนุ่งกังไงสังรำนุ่งกังไงจิมายหอยโรตัวละนุรี number 1เนี่ย ingredient mutual ตัวละนุรีนับเอาใครเนี่ยขุดค้างไปเลยเป็นนุพิยาเนี่ยโอ้ยตัวบินี humble หอยไป submit ตัวไปเลยเหวอยู่นี่มา mutual ตัวละนุรี both party นุพิยาเคนับเอาเคขันเลยไอจักรไอ area ระ submit ตัวคริลวะใครขินนับเอาใครขินมักสัลตังตัวไปมุกไปเลยเหวหอยมักเลยเฮียมักสัลตังนังโอเคใบมักชูลนุพิยาไอนุ่งไอเคยงจุมนะ submit ตัวนะมาทำ submit การ submission ตัวอะไรไอ้การลงไง
Timi rabai bahabdari kai ni matam se ro chau na ro om ro chau na ro miyung ro ai ro nupia na ni moi to be matam se ro cha ro to hai ye yun ni ma hai to bini submit to lak kai nungai mi kha polak to wa biblical ai thi ai ka lungai lai pang pal le kai krung le ai shok ai nai rabai relationship hai ko mal na ma hai adun po yuk simnara nupia le napawa chap mal kana ni yukshim dun poi malung si ke chap mal kana same amount malung si dun poi hi pi a ke nupia napawa nungai chap mal kana hi pi haya ai function wise ra nupia ni tang napawa ni tang to bible ni ko ke mention to ma ai simkri ai call to ri dun poi creation order kalai hai to bin ai importance ai value nupia ni lapa phunga napao ni lapa chip to dun puni value ko ki pima but still then a certain area of function function ra dun puni ai zaga pp hai ni hai zaga a pp nai ngam ne napao ni nupia dui tangni ma nupia ni napao dui mandi ni ma we were equal in the sight of the Lord dun po yuk simnarari chap mal kana but in functionality ai function to narari dun po ai pi zaga ai ka aklay but in submission wise ka ni khalle nung ngai marital bliss alai ro to lanuri submission dun po ni nay simri anung ke dun po ni nay lu hoi ni piri anung ke nang ne kol ni simri anung ke khalle submit mikha polril area a bai mak lung khoi ani ka na pao ka ni na pao ka yun nang iloda nupia ni ke nang ri na pawon to ri abc ki muma kai ri ma luila ha nang ri paisa ki thuk mak kai ri paisa thuk nang lo yun yama ai mutual submission ai area bahabda mi ai ka lungai problem marital bliss is far la nara leura hai ni ri asi nungai ri nupia ne napao nungai ai sal nungai piro yang responsibilities rap kau to bini submit to ro kau area ra submit to ro to ngamra kani thima lawsi 22 ra wives nu rap submit yourself unto your own husband as unto the Lord aro kyunri church ale Jesus Christ ay layril marile nu sal sang ramay maria symbolic hoy ne Jesus Christ ne Bible la kanong ay maglangay ni kyun ang du lay bini clay church Jesus Christ ay lawla ko universal church ang du church hoy ni lay kur ka awa we are called the bride of Christ Jesus Christ le luhong yang nupia hiri ka church ari ay ni Jesus Christ ne luhong yang napawa hairi nu lo yang napawa hai to bini hai ningam hoi bini church ai lu ari huayo to lanung ri Jesus Christa no Jesus is the head of the church and Jesus is the husband and the church is the bride and the wife of Jesus Christa he nu ka khat hoi hai relationship hai wa ang tu kai marital relationship rakhe napawa ani hai lu nupia hai ne church ane Jesus Christ the head anungai responsibility anungai pinak sorim ne ka ke piro hai ne kani thima lawse kai number 1 ri submit only to your husband as unto the Lord no aro kyunri nura nay own husband aro nupia rap ne ke bahabdaruri nay masai shalrap nungai nupia tha ki lele no kai shalle yun ri tek ning ni makro mi shalle yun na nuri ning ni nupia tha lele chimle go hai ki chimro male kai christian ne maringa rakhe chunga ari chimro male kai dua khat hoin ki kai yun si kai shalle yun la nuri ning ni maka lairi hai makabe or paisa thuk makabe or haksang bai shul bai na che kabe
kai sal yun ri kai mi kha ta pol ni makawa kai ni bai dun na chi mai re en pala ar kai salon laira na re chi mai re lokle yawa ar kai ni bai sak ngai yawa or kai salon ni sak ngai makawa ai ni kai ni talent bai mak le ar kai salon ni talent lo maka pal ri pal rawa hai ni ngam hoi bini kai sal yun ni som ri hore mi sal ni masal khilangai lai ri khilangai kari langai khi tun dun khi dun lo yun sa yun ki hai dau yai ka lungai kai sal yun ri il ni maka mi sal yun ki il knia aro kyun ri submit yourself unto your own husband nay shall mi shall ni ma nay shall lungai nang dagra ai mikha polak to bini dun pui wa hai ne kanung yun ngamri why ari ko to nai ngamayo to lanung ri nang ne nei salane matik chama hoye nung ke nei salane mu khai sing hai ma hoye nung ke nei sal nungai nei submit to yai kalungai you are literally and ultimately you are submitting unto the Lord nang ne nei sal nungai no luk yai kalungai tang hak pari nang dun pu Jisu Krista nungai no luk ne mikha pol ni tawa heiria kai salone matik chama hoye nung ke nei anungai nei no luk nei mikha pol utso nang Jisu Krista nungai utso hai ni Jisu Krista nungai nei utnak sorim ne you will not find a perfect husband on earth klai pang palo mapung fa salsuk pa makro your perfect husband will be only Christ Jisu Krista tom chani ro hai ni Jisu Krista mapung pha beri ai nungai kai mikha pol ai nungai kai respect to nak sorim ne kai salung to ye kal nungai tang hak pani kai Jisu Krista nungai kai mikha pol ne to first point kautu nai ngamai I responsibly submit because the husband is the head of wife as Christ is the head of the church hai ni kautu bini kai ne anungai mikha polo to lanung ri Jisu Krista ani lu hai ro church ane ai body ai haksang nak sorim ne mikha pol nak sorim ne na pa ane head lu nupia ine ai sarung hoi to biri kani na pa inungai submit atobam thup ne to bidun pui wa hai ne kyuna ai mak langaya ai dun pui Bible mandate rap a kani bhabdam yai kalungai rebel khalle karhauril khalle ko climate ko te tau saril asi hung thuka kyumdam lungra submit because the husband is the savior of the body aro kyuni Bible kyunri na paunung ko to bini nang ne mikha pol ni submit to bilairo to yai kalungiri na pawa ari hakrungai nupia haye protector and provider haya ngak na nungai haya pipi na nungai breadwinner talak thimi halpal sa thimi haiwa huwayo tolanuri na pawa sal hai urin tawa church aya thilak thimi a huwayo church aya matam sero ngaksil bini matam sero suile ko ro ngamali ko thikul bai klai a huwayo Jisu Krista hainika he yundil church a founder is Jisu Krista lai pang thimi rabri first convert pioneer ko tori kya organizer tori kya founder tori Jisu Krista tom chani to hai church aya suima ngamang nanu thila ari huayo to lanuri Jisu Krista hai to bini nu aya suimang nanu ngai ukthim nanu ngai o mi na kai o wakhal sungmang nanu ngai thila ro yang a huayo to lanuri the savior of his wife is her husband hai ni kai nu kai thila ngai na poweri huayo to lan kai shall not others husband they shall ni ma kai shall ani nupia rabbi hoiram for submit to the husband I extend in everything as the church does unto Christ
church ane ultimately nam hai Jesus Christ anungai ka responsible accountable hoi nak sorim ne nupia ni na pau nungai sal anungai kau sibil kan mi kha polo tolanuri in everything solam nam ro na pau thari harau lenu harau mak laulam kan tang ro na pau yai mi kha pol ro yani lego na pau ro yani lego yani mak seni ol na pau ro nu biaram na yani mak laulam kan tang ro na pau yai mi kha polak to le yani ma yun dung la ka pastor nu yani ma nari yani ma ha yakni nari yani ma very good yani ma asinungri kairi lakra miyung bini bible ni ko yun lei to haire support ra kai lei ruwa ara ki support to maro bible ni kyun re khalle mikha polre na pawai shun ilo in everything but wait if only in the fear of the Lord na pawai yun hai dun puya pel nanu dun pui kya hoya nungri ilak tawa not in everything that please God aro kai muru aro na pawra by 2 lakh to aro suno na pawra by 2 lakh nu biaram nar na paw ka shun makhai ilo dane shun makhai hai cha dun buni ki ya makhai hoile ko bible yun re nai yun hai cha dun pui ya makhai hoya nungri ilak tau tu children obey your parents in the Lord servants obey your master in the fear of the Lord tau tu submission nei amathang en thi ai kalungai kalai tu no hai nuri na power of ke bottom line kai sipai a scale also asibil ka kabini asibil yama to ai bottom line akau ni pio tolan bible ni pi duar of ke pui pai shun ilak tau tu bible ni maka haya in the Lord to khachayawa no ti kwa yu luwa nei umanu mi khilo umalama nang pau ni mako ta pui para bishun piso no hai bible ni ri nei mi ni langai ni yun la nung ri nang ni langai ni yun la nang ni kupi la daun tu hai pui para bishun piri nei uman nang khum griam ko hai riya thum gra nang ri pui pai shun ni ludane tul yu lo lak ton ki lo lak kwa yu lo lak ton ki lo lak cherub yu lo lak ton ki yu lo lak hai ri chim thum gra hai nak sorim ne ang tu nupia le na paw nupia ni na paw ye mikha poloi area ri dun pui kia na lam hoye nung ri nupia na ke shun illa kawe duai phiru lo ne kluo nupia dua ye Christmas phiru lo mang ne Christmas yaurun tuwa ne tai suri chim ni phirun to yama an thari bai che pila na paw ke shun ilo da tai cha lising phunga da so lising khni dom pila lising khyo me duai phiru loro nang ilma kon chaksa yam ro nupia sai cha ro he are ya thum gra no example ra hai lera isin hai pang nung lele chim khur hai problem lele hai lele hai re paisa piri makpane hai re tauri makpane ha tai churi ni tamni pilan ki kya hai anta ke tawbam thuk pa halung tauri makne chimle go ya no na pawane dun pui kiai lamra ne ya mi kha pol na nu noluk ne tau na nu yun hoya nungri hai ri nang yam oda yam bro maram hai nang hai ni tekal tawru dawa yamak tawla nuri chai lang lo tom nin to yamak nai maram ari sino nei pa ha te pa to po ha momo pa approach up mak darkar hoi thua yamak tue to bi tawru so tesi chai charon tu na power apre nu piar apre hai nu hai a bai mo lung khoi all right hai anung ri
Nupia ni napao nungai number 2 secret mutual sharing of body. Duara beri ning nung nungai mkaro ang turi sangram mai si unisi. Nupia na ye body kay nui body ay pu kay sexual responsibilities. Ari church yun rimi ni machin kanane to yun. But this is very important. This is very needed. Sexual responsibility to khat klay nupia khale na pau khate responsibility to klay. 1 Corinthians chapter 7 ra thi ay kalungai dun pui wahi ni ko yun kay explain chung ni to mukaraw kay pa thudisi English ay rap ni launing pila aro kyunri. Let the husband render unto the wife due benevolence, due affection, and likewise also the wife unto the husband. The wife has no authority of her own body, but the husband. And likewise also the husband had no authority of his own body, but the wife. Napawa kay haksanga kay ku sira yireng na authority kay nung kay nurak laya. Nupiay haksanga ay tam ku sira yireng na authority ay nung kay nung kalaya. Yan dali no. Hayri submission to that extent. Hay ni ngam hoy bini. Ka khatom hoy ra nupial na pao khatom hoy ra. Hay ni kay responsibility ako nang matiklayo to lanong re. Nupia nang nay responsibility re. Nay haksang kay shalay kudra klay sino to ani. Responsibility secret. Asino ngeri na pao rap no hungrua. Matam 26 minutes ra. Napao lang ra hungasi husband's responsibility. Tuinong rin nupia ni napao nungay asino rin napao ni nupia nungay. Tau bam thuk responsibility Bible ni kawo you know tulan. Number 1, love your wife. Ariya kwai ro klu. Nay nurabya lung silak tawa. Mulung silak. Mulung silak tawari halay lauti ray saklanga yay nungayo. Hayro mais rum chaishu katung mini phinro wa thukchang makbillo to aki question na waso. Love your wife. Hayro nay nu ni always reasonable. Hay shunlan ke moy. Hay shunlan ke moy. Hay shunlan ke moy. Tau yai kalung tom sa mulung silak tau ko. Or nim hay shun yai kan hay lo tau. Hay shun yai kan le ni lo tau. Kau sibillo. Lai pang pali tendency lai pang pali kaya klay thilri ari kawayo tolanung re. When the other party is okay, hayre khadai lai party hay ne thlolam kantang ro ya kalungai. Our love always favors, our love always tends. Kay malung sipia hayro mikhai hay polowa. Haya aro kyunri. Husbands, kauto bilung shero number 1. As Christ also loved the church. Jesus Christ ne ang tu church ay malung sinak sorem ni malung silak tawa. Jesus Christ ne church ay kung nagsang malung si. Church to len kaya pang timi kaya. Lai pang timi kaya kung na malung si. Mga karap. Jesus Christ ne kaya kung nagsang malung si. Kau nagsang malungsi. Nupia rap Jesus Christa ni kaya kau nagsang malungsi. Example khat pila kau nagsang malungsi. Kau to bay malungsi. Kau to bay malungsi yo. Na power of Jesus Christa ni church papchel timilay pang timi kaya kau nagsang malungsi. Kaya nung lim hipi. Hay lanong ri. Jesus Christ ne church ya mulung siya naksorem ne sal nang ne nay nuya mulung sila. Number 1, with a sacrificial love. Kauto binikyun and gave himself for it, even to the extent of dying for your wife. Wah, nay nunungay limraw hi mani rampa mulung sila. Kauto nay. Jesus Christ ni lai pang bor timi kaya mbay makmalung sinay nga may
ai thang man nei thangal war khaulanu to bini lai pangpala Christmas ro puklanu to bini Good Friday ro sai lang lo lanu to bini Good Friday ro cross ro pangting lanu to bini numit kyumni phumlanu to bini ring bangkur is the epitome of our love for Christ to the church and the husband love to his wife. Perfect example to ri Jesus Christ ane haito bini kanung lim hi pi ko nagsorim ni sala ne ki to that extent kay nung lim nu nung lim mulung siro da tawa ari luli no Jesus Christ ay kay plui khade anala plui khade kay go size ki chamal kana phiwa gar ki chamal kana khet kana to ani bai machal ko ka anala plui khat Bible college ra ari nu lo bai wawa as nang ye sak anak thiu ye ko to bi nu manan lo gor ke ngak ri ngak na le ne tawa hairo ai kai nu reply to re Jesus Christ ye lai pang pala yong ya lai pang thimi ra be sak ngai nai kar sup nai mathong cha nai yong ko tawa sana lai pang thimi ri pap chel thimi ne ko ki kar sum ma jisu ye kira pa ma yaw lam to mung kor ko cha mal kana ran cha bele ne Jesus Christ ko to na yongo mulung si na yong ni to ha kai ke wa cha mal kana mulung si yaw ra nu ri langai mu darkar hoi mu love covers all lung si ni na mai wa khalur chila kai Christian home ra kai madam khat ni langai dui class lo pi ai kal ngai nu pia le na pau am ta jane mulung serial tue mulung serial bini holy marriage lu hong zan towe lu hong ni masanung ri kau khat ri haloi mu mak be khat ri mu la kala zat ni a muira oilung tang khat kala ya tu khoda kai khai na gan triyo muira oilung tang khumul puka tu oilung chakiso ni mangne haina kala mulung serial be oilung khumul puka cha theng na na ro kar khai nei maram cha ko to ha mari ngai sim gai pal ri hai oilung cha chong a leilia oilung cha so oilung cha chong lei nai mulung si chang mok leilia so dai ma khai ri en mulung si lu ri yo bin en mulung si kar mui pang re oilung cha hum dai ka lung ri mulung si chang mok leili tu lu li no hai na ro kai yun kani point ri Jesus Christ ne church ya mulung si bini ai bai ma nung ka ngai thangal thangmon ye war khau bini lai pang pala bor thimi kanung lim hi bi na nung yong chang sacrifice hai so kane ki nu rabia hai nang matik mulung siru da tawa tuinung ri nu rabia hai tau mak ne hai tau mak ne hai tau lak tau len tu ang turi kai tam ki khalas kai side ri kai nang matik kai nu ya mulung sile ko kai nu ya hai nang matik mulung sile ko kai khe luri luli ne au kalai lo ri ni mung tu aro question ngai ro ka sangram pal bini nung khunui chaki hauril ma nung khunui chaki tak ke karsul mu khui to mu kai khut khang mang thi tak karsul mu khui praise the Lord ha dairi jisu mai bang la dairi hayan nung ri there is problem there is quarrel reverend hoya doctor hoya pastor hoya na hi thi na pastor khut khang mang le ko khang mang mo so kai ki ngal ni ko kai ki khang mang mong tu na ya ngai bi ko tu na kai ri ko tu na na kai thi le pastor nang ki khang mang le tom le tu kai ki khang mok so padar mo phom ri te ngal mo khui to na ero kai puwa mo phom ya sangram ke chahi samruk samret pal ka nong kani ki ngal mo khui tu ya sangram ke kai pau ai na ngai mo kai mai bol umril gar chung tu phina da umril koro kar sul koro ugri ta de langai ni mo kai pau so kar sul tu hai ne
ไล่ปังปาลมาพุ่งผานูมาพุ่งผาสัลหุกยอมให้เนนปาวรับในนูรับนุ่งไง Are you ready to die for your wife as Christ died for the church ที่มันเอรุก็นังอาการรับนี่แค่ใครนังก็ปาลมากันนู่นใครจิมปาลมาเราใครฮีโร่ตอลินตัวฮะนิงาเล่าฮิลลอรีอันมาตีอยากในรำพัดใส่หนุ่งบางคนตัวใครอยู่เลยวารีขัดกันเลยใครมรังทุกขัดใครพันโจขุดตัวเลยลินูใครยูร์จะโซ่พอเรริลดัมเรยูร์จะสู้น้องคนนี้กี่พันโจขุดเราโพลตุน้องคนนี้กี่พันโจขุดเราโพลตุอันนี้มักกะตุเอ็นเอลามกะตุนปาวนี่โซ่นปาวนี่ยาจันจ้าตัวขินายมักระใครกุ้งโคโรจ้าตัวขินายมักระโหรใครริมีนใครกุ้งโคเลเกาเลตัวเลอันวานมังตัวอันนิลฟาโรขิจ้ามักระอันตุยขุดขินนำมักระไอ้เราจิมนั่นนุ่งไงนี่โอมไปเลยโซ่ไอ้เราน้องคนนี้เลยใครคุยจ้าไปหงสังตัวรีอันตุยก็ไอ้สิเขากี่พันโจขุดปั๊มปรเบเราเขาจานตัวไม่นี่มังตัวเรื่องตัวเต็งกว่าจะพูดเรื่องคิงฟิดกระตัวนักขักเลยยุคจ่าทินตัวตุยมก็เป็นว่าคนวิตาพันเรื่องเต็มนี่มาให้นักมัติกมาลุงสิริลไปเล่าซะว่าพันโจขุดใครกำจันนี่นาซีมาลุงสิริลใบเรียกตัวใบเรียมุตัวนี่มึงก็ไอ้ยมาลุงสิริลยังการรู้ว่าสักริลกุรีนุ่งคนนี้รันนี่ปุยปานียามักนายร้านเจ้าขรดาวันตัวบินีจ้าจันตัวนักเล็กลังให้ใครปุยปานีปาลมักรีเนี่ยเรามุกรีใครริงนายกานามักนุพิอันที่ใครนั่งก็ปาลมักนุริงนายกานามักตัวบิร้านเจ้าริวาตุยไอ้ร้านเจ้าริบว่าบินีสอง one two three तो नुपिया और चुन में पांग दा ही कर तू और न पावर कहीं चिमला कर लिया करो तो वो हाई ओम तो रे हालूं रे सोंग फाई मता से शुली जान तो है और सोंग फाई अरबू ये और ये कालू तो कर भी माइशु को भी योला कर तो आगे सो मुलुंग सिना हीरी नीम का है उसो उपाय मकना ही तो है उसो hay upai makur bi hiri ya makro upai lei bi hiru dawa na paw ka ke maram sane song pai ni tokur bi hiri taw maka as upai song mang makra hay ne kai aro yun kani re news ra chung kai me khat kalai so hindu ram ne jisu christ ay mu mak ram ne chung taw ri le yawa ya sang ram khalnawa lal tul ni thimur nai और मी थ्रेड लेयर नांगम रखो तो करो तो लनुंगे सानाव रब खे नाम पॉइजन पी मंगुर भी या संगरम खे पॉइजन मंगुर भी काई चिमाय आरे प्लब हियर लकसनो तो बे ही गुर खियाव न पाउन ली तो बे है न कई नुपिया नुंगलिम ही पी है युनिमा जिसु ख्रिस्ट ने विद अ पर्पस जिसु ख्रिस्ट ने थंगमोनम लुंगना नुंगे फ्लाई पांग बोर थी मेरा थंग मोलम लुंगना नुंगाई तो मुलुंग सी भी ही पीनक सोरिम ने कई के कई नू नुंगलिम कई नू आने लंगाई ना नुंगाई थंग मोने वैल्यू कई ही पी गुरा ने कई नू आका नारो थंग मोनम लुंगरो तो लनुरी हाई एक्सटेंड का ही पीनु रेडी हो रुदा but not for the useless cause हाई रो last ra yongnara मरिंगरा ख्वाई रुई तो दरकार होए ऐ मरिंगा कल्चर नेरी याम मरिंगा कल्चर नेरी चटनामा काय बाइबल नेरी सीक्रेट मैरिटल ब्लिस चिम कई पाल नारा नुंगंगाई नानुंगाई सीक्रेट खतरी कवयो तो लनुंगरी कौरो क्यून वर्स 31 For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife and they shall be one flesh Jesus history re ko to yo na paw khan ni nu lawrwa to la nungri
पावा आई चिमरो थुक बिनी चिम खत लाई सारो लुहोंग बंग नुए नो जियो से हिस्ट्री रे मिनी लौनिंग लक नुंग कंगाई क्रिश्चियन चिम कई पाल होइरो तो लनुंग रे लुहोंग बंग नुए कई ब्राइट कई नू है रुई लाक ना नुए चिम हाले लाइलोंग सारी रो लाइलोंग सालनु तो बिनी हेक लुहोंग ले नहीं लु वालो ले नहीं चिम रुई लाक रो नाइ पावे चिम रुई लाक रो आज यूज ए सीक्रेट ऑफ वेरी essential है ने नुपियाले न पाव खतोम होयरा है तो बिनी याई पुई पाया वर खौ बिनी या खतोम होनी क्लिप तो रे तो समरिल सो मरप रिलो तो आई काय मरी ngei ri kawai nu en lo lak ro